ya empezamos. Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. La última parte de lo que es la lista de reproducción, bueno, la serie de Finance at Freddy's. Hemos llegado al último. Y sí, si se empiezan a preguntar por qué no juego el VR o el Ultimate Custom Night, es debido a problemas con mi laptop y con la RAM. Y también sé que habrán algunos que dijeron, oye, ¿no te hiciste el final secreto del Sister Location? Pues bueno, lo intenté, sí, lo intenté, pero al igual que en el Final Fantasy Freddy's 4, la RAM no permite, o sea, anda muy lento a partir de esto de que se gasta el 50% de la batería en la cabina en la que te meten esa noche. Así que bueno, y tengo dos pendientes por terminar, que es Final Fantasy Freddy's 4, se completará hasta la noche 5. Y el Sister Location, que bueno, quiero suponer que si llegamos a 5 likes en el anterior video, pues ya lo haré. O sea, trataré de traerlo y con eso ya también cerrarlo por completo. Pero por mientras vamos a terminar con toda la historia. Aquí le damos enter. Vamos a diseñar una pizza. No sé qué lo voy a poner. Hongos, no. Cebollas, no. Esto que es como salchicha, bueno. Y esto más. Y, solo eso. Esa es mi pizza. Y ahora vamos a la pizzería. Mientras nos agarramos. ¿Cuántas pizzas podrá agarrar Freddy? $700, ok. Si me he quedado callado es porque estoy un poco sorprendido, no tanto. Ya, y ahora esta es la parte más difícil. Ven. Ya está. Y ok, ya empieza a tener un zumbido de... No sé, de vibraría. No sé, mi RAM va a explotar. Está saliendo humo de mi laptop. Y ahora sí empieza lo que es de verdad. Begin tape. Leaving dead space. 3, 2, 1. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, Me da 1. un susto terrible con los soniditos más. Ah, mis oídos. Oye, ¿qué es esto? Me está temblando la Document cabeza. results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ah, no hay reacción. Sonidos blancos. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Oh, oh. Ok, ahora sí empieza lo tenebroso.
O más o menos podría decirlo así. Vamos a quedar quieto. It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Sí, soy un Now it's fracasado. time to Quiero put salir all de la your universidad eggs cuanto into one antes, basket poner- and take a huge ponerme gamble señal on a your lo loco, future. consiguiendo A crecer gamble y that ya. comes with a O sea, 100% así, chance of paso a paso success in para some crecer. cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear iniciativa Entertainment Fazbear franchisee. That's right, restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee, such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it, and that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride and let's make some money. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death, or dismemberment. Supongo que ya podemos empezar, ¿no? Ok, estoy listo. Vamos a empezar. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. Es salubridad. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. Me compraría el de los globos, pero prefiero ir al de los patos. Y por último, lo de esto. Y ahora me debería alcanzar para algo de los globos, ¿no? No, cuesta 30. Ok, vamos a Blueprint Mode y esa sonidita de circo. Tararara, 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 ta, 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 tarara, no carga nada. Mi pantalla está en negro, negro. Ahora sí. Ok, no gracias. Esto me lo quiero pasar también del tirón cuanto antes, o sea, para terminar el año y ya no tener nada pendiente sobre el Final Fantasy 4 y el Sister Location, la noche secreta. Así que, no thanks. Paso. Vamos a testearlo.
No me acuerdo cómo era la táctica, pero para sacar 3 patos y ganar algo de cash. Bueno, espero que con eso gano algo. Algo siquiera, o sea, para comprar algo, siquiera, algo. Eso no. Otra vez, lo mismo, 700 puntos. Tengo que agarrar los de 500, pero no sé cómo. Ya me han dado cash, Vamos a comprar. Mientras vamos desbloqueando estas cosas, pues todo chido. Por esto no me falta. Volvemos al blueprint. Ok, ¿me das plata? No, vamos a intentar nomás. No me da plata, no me renta. Para nada, no me renta. Ah, no, sí me ha dado. Ya, ahora sí vamos a catálogo. Aguantame. Volvemos al blueprint. Vamos a terminar de mejorar esto siquiera para tener algo ya. Para ir a lo seguro. En serio, te dejé. Estoy así de malas. Ok. 700. Me va a dar $100 por esto. Arreglamos esto. Ahora esto no me falta. Test. No me renta. No me da dinero. Me quedan 2 fichas por jugar. Ok, ahora sí me da $100. Ya cuando estamos en lo seguro. Ok, ya. Esto lo mandamos a jugar. Y ahora sí vamos a catálogo. Esto no me falta comprar estos dos. ¿Y qué más? Pues nada más, supongo. Por mientras eso. Ah, la estación de... Ah, claro, lo de sanidad. $100, comprar lo de sanidad y ya está. ¿Por qué no me da plata? ¿Por qué no me da plata? $300, ok. Hoy día no es día suerte. Bueno, ya sí me dio. Ya, ahora sí, vamos. ¿Qué puedo comprar? Tengo 130. Me da bonus y entretenimiento. Entonces ya no empezar a subir entretenimiento. Dos. Ok, vamos a subir primero para asegurarnos lo de salubridad. Ya está, ¿no? Sí, un poco más. Así que vamos a la noche, finalizamos y ya. Aquí es donde viene ya
Your restaurant Aquí. is now officially open. Awesome! That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Ok, Money for talento. supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you Talento, covered. talento. The only money you have to worry about Empieza is if you a choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have 3 tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Ok, termino mis tareas y me largo. O sea, aquí solo es terminar las tareas y largarme. O sea que puedo terminar muy rápido. Y como ahora no hay nada, ningún animatrónico, pues todo puede ir así del tirón. Acá está para actualizarlo. Una impresora mejorada. Todo más. Esperamos. O sea, anda muy lento con la RAM que tengo, pues va a ir terrible. Así que mejor terminar esto antes. Ahorita. 5 minutos para mis clases. O sea, tengo que terminar este video. Terrible la rama, oye, terrible. Ok, ahora ya debería un poco más rápido. Está chill. Ahora sí, otra vez la primera noche de continuamos haciendo la rima. ¿Qué hora es? No me gusta tiempo, 2 minutos más para acabar. Ya está, go off. Great job! It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. De que todos estén ahí, algo así. Es lo que puedo escuchar. Y ahora sí empieza la parte más difícil de todas. Congratulations on Esta es completing más your difícil first porque la day. RAM me va a However, your me va a job correr isn't terrible. over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work,
Those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, Lo voy a hacer, pero namely no sé cómo va a death, correr, ¿verdad? should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Ok. Vamos a proceder con salvarla, ¿eh? You have chosen to $500 proceed with the eso maintenance me conviene. checklist. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable Ok, para or usar el aggressive. taser es el... You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, Tengo mi táctica para 1. esto, al menos hasta el siguiente. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Que termine esto, le doy al taser, que se reinicie porque se acaba de mover, lo acabo de ver. Document results. Ok, le doy al taser, que se reinicie. Y le doy a los siguientes 2. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Creo que ya está la tercera, creo que son 5 pruebas. Ya son... justo ya empezando. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Termine y le doy al control. Solo tengo para Document hacer los results. 3 veces. A partir de la tercera creo que ya lo devuelven automáticamente. Begin audio prompt Este in es el 3, final. 2, 1. Document results. You have completed the maintenance checklist Ya está, and may $500 proceed en el with the bolsillo. salvage. Well done. End tape. Y ahora lo que va a decir el sujeto. Thanks for letting me join the party. I'll try not to disappoint. Ok. Visitantes nuevos. Los antiguos. Total de visitantes 38. De la comida $270. Bonus revenue 52. Del salvamentos 500. O sea, 832. O sea, en total. Ya. Creo que lo voy a avanzar. O sea, voy a comprar todo lo que necesite. Y después ya lo voy a dejar así. Así que vamos a hacer esto de una vez. El tirón. Aunque primero tengo que conseguir esto. Déjame ver. Ya, esto, comprarlo. Esto también. Terrible. Terrible, 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 terrible. Y nada más. Doctora Cassandra, buenos días. Jóvenes, buenos días. Justo en ese momento. Justo en ese momento. Justo en ese momento es que teníamos que ver que se activara lo de esto. Lo del sonido. Doctor, buen día. No es que no digo. ¿Qué tal? Jennifer, hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ok, ¿Qué tal el fin de semana? No, thanks. A ver, lo mejoramos. ¿Cuánto dinero tengo?
hayan pasado Y ahí bien, lo testé al chicos. día siguiente y en el catálogo pues no hay nada más. Bueno, jóvenes, hoy día No guardar algo de dinero para empezamos lo de un los nuevo tema. potenciadores. Así Voy a que, empezar a grabar. pues bueno, espero que les haya gustado el video de la primera noche. Doctor, Quedan aún disculpe. 5 por delante. Y a partir de la tercera ya tengo una táctica que he visto hace unos días que han subido. Así que bueno, Claro, no espero que les haya gustado. No olviden darle like al video, suscribirse, activar la campanita. Y pues sin nada más que decir, soy Reverse Walter. Y nos vemos. Hasta la próxima. Ahora creo que sí.